Bale kastoy ma'am ti ko ana i-click mo lang dita start ita igid na left side king ka i-click mo lang daytoy click mo tapos ka i-type ka ti services ada ti room where ito nga tong app i-click mo lang daytoy tapos i-click mo ito'y pinakarugi na ito'y pinaka-top tapos press mo lang ti letter S as in star S. So mapan ijay pinaka first nga S birukim lang dito ibababa na dito SQL Server, SQL Express. So double click mo tapos naka-default nga di start type na isigurado nga automatic tapos i-click mo lang dito start ta naka-stop gamin data in automatic ti Windows ngayon stop. Tapos okay tapos i-close mo dito yan. So no kitaan DJ POS ag start nga dagos ngam kita ma'am ta i-stop ko di ay ag parehas tanto ti error. So i-click ko daytoy tapos services tapos click tapos ijay nga to press ko ti letter S biro kik di SQL Server Express double click tapos i-stop ko in automatic nga ti Windows ngayon stop tapos no i-open ko di POS medyo agkasta tapos roomware to DJ error nga nakitam. So kasjay ti remedy na ma'am data. Gure. Roomware to DJ daytoy a network related instance specific error occurred kunana. So no i-double click ko daytoy tapos i-start. Ayan, okay. Close ko. Tapos i-double click ko di POS. Yan, at done. Kasi ma'am ti remedy na. Thank you.